Ono što ste imali prilike da vidite jeste dramatizovan prikaz stvari koje se trenutno dešavaju u svijetu. Na sreću, takve stvari se ne dešavaju kod nas, ali to ne znači da nam ne prete svakodnevne opasnosti poput saobraćajnih nesreća, elementarnih nepogoda i ostalih stvari. U današnjem snimku bavimo se poređenjem standardnog paketa prve pomoći koje svi imate u kolima i malo naprednije verzije, odnosno IFAK ili taktičke prve pomoći koju u suštini trebate svi da imate. Pre nego što krenemo dalje u materiju, želim samo da kažem da ja nisam profesionalno i stručno medicinsko lice i da je moje znanje na ovu temu dosta ograničeno. Međutim, to ne znači da neću usvojiti neka znanja i da ih već ne posjedujem ili da neću nastaviti da se usavršavam, naprotiv. Ono što ćete vidjeti ovdje treba svako od nas da ima. Međutim, do profesionalaca je da znaju kada se to koristi i u kojim slučajevima. A ono što vi možete da učinite jeste da to imate kada bude potrebno. Također, ova tema je veoma diskutovana i postoje razne diskusije o tome koji je proizvođač najbolji, da li neke stvari i neki instrumenti imaju određene sertifikate ili ne i kako su se pokazali u primjeni. Također, postoje razna mišljenja o tome kako se određene stvari tretiraju i koje su procedure koje su potrebne da se sprovedu kada te povrede nastanu. Mi se nećemo toliko baviti time koliko ćemo se baviti upoznavanjem sa stvarima koje su prisutne, a koje mogu da pomognu da spasu vama ili nekome pored vas život. Sad, šta se ovdje nalazi na stolu? Sa moje desne strane imamo komplet prve pomoći koji je propisan i koji je norma za svakog vozača, odnosno morate da ga posjedujete u svom vozilu. Mnogi od nas ne otvaraju ovaj komplet i također mnogi od nas ne znaju ni šta se nalazi u ovom kompletu. Tako da sada ćemo da pređemo kroz stvari koje se nalaze u njemu. Ali prvo da se zahvalimo našim dragim prijateljima iz Video Team Novi Sad koji su nam omogućili da snimimo ovako dobar intro, kao i svaki dobar prethodni intro koji ste vidjeli koji izgleda onako kinematografski. To je zahvaljujući njima. Kod njih možete da iznajmite sve od PlayStationa do mikrofona, bubica, kamere i tako dalje. Sve što vam je potrebno za vaše snimke, bilo da su to spotovi, podcasti i tako dalje. Tako da slobodno ih kontaktirajte i vidite šta imaju u ponudi. Da nastavimo sa video. Ovo je komplet za prvu pomoć tipa B, odnosno za B kategoriju, odnosno za vozila. Naravno, motociklisti također imaju komplet prve pomoći, ali on je malo kompaktniji s obzirom na tip vozila. Ono što čini ovaj komplet jesu u suštini razne gaze i zavoji. Odmah kada otvorite ovaj komplet vidite uputstvo za pružanje prve pomoći koje svakako treba da prelistate, pročitate i zapamtite. Tu ćete naći razne savjete o tome kako da efikasno pružite prvu pomoć kada vam ona zatreba. Ali hajde da vidimo koje su komponente ovog paketa. Jedna od prvih stvari koje možemo da vidimo jesu ove makaze. O njima ćemo pričati na kraju. Zatim imamo ovo termalni prekrivač, odnosno termalno ćebe. Ono ima razne nazive od Miller ćebet, Astrofolije i tako dalje. Vidjeli ste ga već u epizodi o rancu i povratku kući i on ima različitu primjenu i namjenu. Ono zbog čega se on nalazi u ovom kompletu jeste da održi temperaturu pacijenta, jer prilikom krvarenja tijelo također gubi temperaturu i na taj način dolazi do otežanog stvaranja ugruška u krvi. Tako da ovo je jedna stvar koju treba da imate bez obzira na to koje je godišnje doba, da li ima ili leto. Također ovdje imamo adhezivni materijal, odnosno flaster. Također ovdje imamo dve trougle marame. Zatim sterilne hidrofilne gaze, nekoliko komada. I imamo spojnice ili ziherice, kako ih ko zove, koje služe za fiksiranje zavoja. Ovo je jedno od glavnih razloga
zbog kojih pravimo ovaj snimak jeste da pokažemo da postoje određena medicinska sredstva koja su novijeg datuma i za kojih postoji mnogo veća praksa i razmatranje situacije u kojima možete da se nalazite. Iako je ovaj komplet napravljen, odnosno ovo uputstvo je napravljeno 2016. 10 godina je prošlo i do tada su mnoge inovacije unete u prvu pomoć i u pružanje prve pomoći. Tako da na vama je da naučite stvari i da budete u toku sa vremenom. Zatim, ovdje imamo prvi zavoj i ovdje imamo 4 kaliko zavoja. Ono što možete da primetite u određenim delovima ovog kompleta jeste da su pojedine stvari u ovoj najlonskoj providnoj foliji, a pojedine su u ovoj, da kažem, kao papirnoj, iako je isto najlonska folija, i to su stvari koje su sterilisane. Znači, to je sterilno i ako otvorite to ili ako vidite da postoji negdje neki otvor, da je, ne znam, ušla vlaga u to više neće imati svoju upotrebu i neće biti sterilno kao što je prvobitno namijenjeno za tretman rane. Tako da vodite računa da su sve vaše stvari uredno ispakovane i očuvane. Jer na kraju dana ovo su stvari koje spašavaju živote. Zatim imamo sredstvo za pomoć prilikom veštačkog disanja, adhezivni materijal, kesu, odnosno vreću. Također još jedna sterilna hidrofilna gaza. Ovo je spisak kompleta i svih stvari koje se nalaze u kompletu. I za kraj imamo rukavice koje nisu sterilne, odnosno koje nisu upakovane. To je nešto što možete svakako da promijenite. Ove jesu šire nego većina onih koje ćete naći u apoteci, ali moj savjet vam je da kupite dodatne rukavice jer su zaista jeftine, a mogu mnogo da vam doprinesu, pritom ne zauzimaju mnogo prostora. To je bilo sve što se tiče ovog kompleta. Međutim, kao što smo rekli, određene komponente možete već i sami da zamenite. Tako da krenemo od ovih makaza. Makaze koje dobijete u ovom kompletu su izuzetno male i izuzetno diskutabilnog kvaliteta. U smislu da veoma verovatno da će imati poteškoća da seku i ovaj zavoj i odeću koju nosite. Pogotovo ako je u pitanju neka teža odeća, odnosno teži materijal, poput polijestera, ripstopa i ostalo. Zato moja preporuka jeste da ove makaze zamenite sa nekim drugim makazama. Naprimjer ove koje su mnogo robustnije, koje su mnogo jače, ali one su možda prevelike za ovaj komplet. S druge strane, možete da koristite nešto što je između ovih makaza, a to bi bile ove makaze, koje su dovoljno kompaktne, a opet dovoljno velike da možete lako da manipulišete sa njima. Također, one su provjerene i veoma lako seku sve vrste tekstila. Sa druge strane, termalna folija, odnosno termalno ćebe, jeste dovoljno dobro. Međutim, svi smo vidjeli one snimke na kojima kada otvore ovu foliju vide da je folija od smokija i tako dalje. Tako da nemojte da dopustite da to saznate u trenutku kada vam to treba. Već otvorite ovu foliju ili je zamenite sa nečim provjerenim poput ove koju možete da nađete u Decathlonu ili u drugim sportskim radnjama koje su namenjene za planinarenje. Ova folija je svakako jača od ove folije, ali njihova svrha je ista, tako da nema potrebe da štedite na takvim stvarima. Sad dolazimo do ovog taktičkog dijela koji vam je svima zanimljiv. Već na prvi pogled možete da vidite razlike u pakovanju ova dva kompleta. Naime, ova prva pomoć jeste upakovana u ovu torbicu koja ima samo jedan zip koji je, da kažem, slabije kvaliteta. Što znači da vama treba nekoliko sekundi dok ovo otvorite i dođete do ovih stvari. Također, postoji veoma realna opasnost toga da će se one prosuti negdje s obzirom da nisu dovoljno dobro fiksirane. I kao što možete da vidite, ona je predviđena isključivo za nošenje da li u rukama ili negdje drugdje. Što znači da nemamo mogućnost kačenja, odnosno montiranja na ranac ili na neki druge mol sisteme. Sa druge strane imamo nešto poput ovoga. Ovo je, da kažem, klasičan komplet prve, odnosno torba za komplet prve pomoći. Za one koji ne znaju, IFAK je skraćenica od Individual First Aid Kit, odnosno individualnog kompleta prve pomoći.
Tako da to je akronim koji je opšte prihvaćen u taktičkoj zajednici i verujem da je većina vas čula za to. Ono što karakteriše takav komplet jeste njegova mobilnost i modularnost, odnosno mogućnost da se kači na razne sisteme, bilo da je to pasač, ranac ili recimo u kolima. U svakom slučaju, ovaj paket, odnosno ovaj pauč ili torbica ima upravo različite mogućnosti kačenja i kao što vidite možete da je stavite bilo na kaiš ili opasač, preko MOL sistema i laserskog sečenja možete da kačite na ranac i tako dalje, što predstavlja veoma zgodnu stvar za razne aktivnosti. Ono što možete da vidite da osim same torbice i sadržaja koje je u njoj, možete da kačite razne stvari poput ove prišivke, odnosno amblema napred koji ima reflektivnu površinu. Također možete da stavite marker zajedno sa turniketom o kom ćemo uskoro da govorimo, ili možete da stavite neke druge stvari poput svetlećeg štapića ili ostalo. U svakom slučaju, osim same torbice, odnosno unutrašnjosti, imate i mogućnost kačenja napolju, što svakako predstavlja veoma zgodno rešenje. Sama torbica je mnogo robustnija u odnosu na ovu standardnu od kompleta prve pomoći koja se nalazi u vozilu i tako je dizajnirana da imate mogućnost da dođete do stvari koje se nalaze u njoj sa obe ruke. Većina ovih torbica će stajati na lumbalnom delu, odnosno na zadnjem delu opasača. Na taj način omogućavaju korisniku da sa obe ruke ima pristup stvarima koje se nalaze u njoj. I tako, ova torbica ostaje na opasaču ili rancu ili nosaču ploča kako god, dok sa drugom rukom možete da izvučete ovu unutrašnju torbicu. I tu se nalaze glavne stvari, odnosno glavne komponente ovog kompleta. Također primetit ćete da većina proizvođača ima ove veoma upečatljive crvene ili čak reflektivne detalje koje omogućavaju lakše primećivanje u mraku i u uslovima smanjene vidljivosti, odnosno smanjene svetlosti. Također, kada se otvara, ona već automatski se otvara na sve strane. S obzirom da je dizajn takav da je upakovan kao burrito, kako mnogi zovu ovaj komplet prve pomoći. Ovo je moj komplet prve pomoći, što znači da je on krojen prema mojim potrebama. Ja nemam profesionalno medicinsko iskustvo i obrazovanje, ali postoje neke stvari koje ja kao civil, kao građanin mogu da usvojim. I to je ono što svakako preporučujem vama, da investirate bilo u kurs prve pomoći, bilo u neko medicinsko znanje koje na kraju dana može vama ili vašim bližnjima da spase život. Pa da krenemo sa moje desne strane. Ovdje, kao što vidite, se nalazi nazofaringealni tubus, odnosno tuba. Ova tuba je namenjena omogućavanju disanja pacijenta koji recimo je u komi ili koji ima problema sa standardnim respiratornim putevima. Recimo da jezik blokira dotok vazduha u pluća. Zajedno sa tubom se nalazi ovaj gel koji omogućava njen lakši unos kroz nos do disajnih puteva. Ovo je sredstvo koje je veoma lako primeniti, međutim, potrebno je znanje kada se ono primenjuje. I zato ovu tubu ja verovatno ne bih nanosio, ali uvek želim da imam u svom kompletu da bi stručnom medicinskom osoblju olakšao zadatak. Zatim dalje, ovo je takozvani i veoma diskutovani chest seal. Kako on funkcioniše i koja je njegova namena? On služi za prostrelne ili ubodne rane u predelu grudnog koša. Naravno, dizajniran je kao rešenje za taktičke uslove, odnosno uslove rata, u kom su prostrelne rane u tom predelu veoma česte. Međutim, vi kao civil svakako možete da ga koristite i da ga nosite sa sobom, zato što uzmimo u obzir razne aktivnosti poput skijanja, mountain bikinga ili bilo kog drugog sporta ili aktivnosti gde postoji veoma velika brzina i eventualno nepokretni objekat poput drveta ili grane ili kako god. Može se desiti da imate probodnu ranu i ovo je upravo jedno od sredstava sa kojima možete da kupite vreme. I to je ono što je karakteristično. Vi sa ovim kupujete vreme. Ovo nije krajnje rešenje za tu povredu. Postoje različiti proizvođači ovih chest sealova, odnosno pečata za grudi. Ovo je veoma, da kažem, jeftin i čak, rekao bih, i neproveren proizvođač koji je nabavljen isključivo za potrebe treninga. Ono što će se desiti u budućnosti jeste svakako da ću da investiram u bolju opremu za prvu pomoć, ali i ovo je početak.
Također želio bih da napomenem da mnoge od ovih stvari je teško nabaviti u Srbiji i da ne postoje one u slobodnoj prodaji, u smislu da možete da ih kupite u apotekama. Ja sam većinu ovih stvari nabavio na sajtu Serbian Military Forces i Razvitak Shop, tako da preporučujem vam da ukoliko vas ovo interesuje, odete na njihov sajt, pogledate njihovu ponudu i naručite stvari koje su vam potrebne. Jer zaista ovo su stvari koje spašavaju živote. Dalje, ovdje imam adhezivni materijal, to je iz drugog kompleta prve pomoći, s obzirom da može da dođe do neke lakše posekotine, manjih dimenzija, tako da ovo mi služi za rješavanje takvih slučajeva. Hajdemo dalje. Sa moje leve strane se nalazi kompresovana gaza. Šta ona i čemu služi? Ona se stavlja u otvorenu ranu tako što se stvara pritisak na ranu. Ona je alternativa za određene hemostatičke gaze poput Quick Lota, Celoxa i ostalih. Također, ovo je jedna od stvari koje nije lako nabaviti, tako da svakako ako imate mogućnost da je nabavite, preporučujem vam da to učinite. Za kraj ovdje imam sterilnu hidrofilnu gazu i kompresor od gaze. One su isto iz paketa prve pomoći, naravno iz drugog paketa s obzirom da im je rok trajanja i dalje aktualan. Ovdje imam 2 gela protiv opekotina. Oni svakako imaju svoje mjesto u ovom kompletu s obzirom na njihovu dimenziju, kao što vidite veoma su mali i kompaktni, ali s druge strane moderna medicina i moderna praksa u medicini nam govori da su povrede od opekotina veoma češće nego što mi to mislimo. Tako da ove dve male sitnice mogu značajno da poboljšaju situaciju povređenog i na taj način olakšaju tretman opekotina. I jedna zanimljivost za vas iz ratne prakse. Naime, u skorim izveštajima Ukrajinske centralne bolnice povrede od šrapnela i povrede koje su izazvane opekotinama zapravo predstavljaju 70 do 80% rana koje su tretirane, za razliku od prethodnih recimo 20% koje su bile na početku rata. Dronovi i moderni pristup ratovanju nalažu svakako da sredstvo, odnosno gel za opekotine uvijek imate sa sobom. Naravno, mi nismo u ratnoj zoni, ali svakako je nešto što treba imati na umu pri spremanju ovog kompleta prve pomoći. Sad, jedna od stvari koje ste mogli da vidite ovdje i koje ste svakako vidjeli jeste ovaj izraelski zavoj. Naravno ima specifično ime, s obzirom da je nastao u Izraelu, koja jeste zemlja koja je predvodnica tehnologije i da kažem izuma u domenu pružanja prve pomoći. Tako da mnoga od ovih sredstava jesu upravo potekli iz te države. Kao što vidite, on je upakovan u vakuumsko pakovanje. Na taj način su smanjene njene dimenzije. Međutim, mi ovdje imamo jedan komad koji je opakovan i samim tim možete da primetite da su značajno veće dimenzije u odnosu na fabričko pakovanje. Međutim, nije samo pitanje dimenzija. Vakuum nije tu samo zbog pakovanja, već i zbog sterilnosti. Sada ćemo da prođemo kroz specifičnosti ovog zavoja. S ove strane imamo deo koji se stavlja na ranu. Recimo da je rana na podlaktici. Ovaj deo ćete znači da stavite direktno na ranu i sa ostalim delovima možete da nastavljate da zavijate, odnosno da previjate ranu. Kada dođete pri kraju recimo nekih 20-30 cm, ono što treba da uradite jeste da zavoj provučete kroz ovaj ovdje deo koji u sredini ima otvor. Naravno, onda raširite zavoj i zatim ga okrenete na drugu stranu. Na taj način vršite imobilizaciju i vršite pritisak na ranu. I na kraju ovdje postoje ove dve zakačaljke na kraju ovog zavoja koje služe da zakačite za drugi deo koji ste upravo naneli. Tako da ne može da dođe do odvijanja ovog zavoja i ovog poveza. Kao što vidite, rana je previjena, imobilizovana i na taj način
imate odrešene ruke, odnosno ne morate jednom rukom da držite ranu i zavoje, ali isto tako, kao što smo napomenuli, ne morate da stavljate ziherice i spajalice iz kompleta prve pomoći. Ovo jeste jedno sredstvo koje čak nije toliko ni novo nastalo. Ono je već dugi niz godina, po čak više od decenije u upotrebi. Međutim, nažalost, kod nas ga nije lako naći u prodaji. Naravno, jednom korišćen zavoj više nije sterilan i njegov radni vek jeste samo za jedno korišćenje. Tako da, ako ste u mogućnosti da ga nabavite nekoliko komada, jedan sa kojim ćete da vežbate i ostali neka vam služe kada vam, nažalost, zatrebaju i neka vam stoje u ovakvom pakovanju, odnosno fabrički neotpakovan. Sad dolazimo do svakako najzanimljivije stvari, a to je turniket, odnosno poveska. Postoje mnoge diskusije o tome koji je brend najbolji, zašto se one koriste, kako se stavljaju i tako dalje. Ovdje konkretno koje mi imamo i koje koristimo jesu Dnipro turniketi. Oni su, kao što samo ime kaže, poreklom iz Ukrajine i oni su se popularizovali tokom posljednjih, da kažem, ratnih dejstava. Ovo je druga generacija tog turniketa, s obzirom da je prva generacija imala dosta komplikacija i dosta loših stvari, ovo je poboljšana verzija. Samim tim, ovo jeste turniket koji je predviđen za borbena dejstva. On je malo robustniji, ima malo jače materijale i komponente, što znači da je možda za svakodnevno nošenje i nije najbolja opcija. U svakom slučaju, CAT turniket, na osnovu kog su dalje svi ostali proizvođači napravili svoje turnikete, i dalje predstavlja najoptimalniji izbor za svakodnevno nošenje i generalno za upotrebu. Tako da ukoliko imate mogućnosti da ga nabavite, ne oklevajte, čak nabavite ga u više primjeraka, s obzirom da će vam biti potreban bar jedan za trening. Ono što je bitno jeste da turniket posmatrate kao instrument koji je za jedno dejstvo. Za što on služi? On vam služi za sprečavanje krvarenja u ekstremitetima, znači u rukama i na nogama. I kako on funkcioniše? Između ostalog, zbog toga sam i obukao ovu zelenu majicu da bi mogli da vidite. Sad, kako on funkcioniše? On se nanosi tako što se na najgornjem delu uda, na primjer ispod ramena, odnosno kod pazuha ili kod prepona, stavlja i zateže. Sada ćemo demonstrirati kako to funkcioniše. Recimo da imamo krvarenje na ovoj ruci. Ovdje zatežemo ovaj turniket i prebacujemo ga preko. Ovaj eksces deo koji vidite ovdje možemo da ostavimo ovdje za sad. Drugi korak jeste upotreba ovog metala ili negdje ćete vidjeti plastike koja služi za okretanje, odnosno za stezanje ove podveske. Mi sad nećemo do kraja da zatežemo ovu podvesku da bi mogli kasnije da je koristimo za treninge, ali u suštini trebate toliko jako da je stegnete da ne možete da stavite prst ispod nje. Nakon što dovoljno stegnete, imate ovaj plastični deo koji vam služi za osiguranje i imobilizaciju tog metalnog, odnosno plastičnog dela, i imate ovaj eksces trake koji možete da stavite da bi dodatno ojačali ovu povesku. Također, ovdje imate ovaj zeleni deo koji možete da stavite preko i ne znam koliko dobro možete da vidite, ali ovdje se nalazi sat. Ono što ćete da uradite jeste da sa flomasterom napišete vreme kada je stavljen ovaj turniket. To se radi iz razloga zato što turniket kada se jednom nanese treba da stoji minimalno 2 sata na gornjim udovima. Također vodite računa da ekstremitet podvežete na najvišem dijelu koliko je god to moguće prilikom stavljanja turniketa. Isto tako, savjetujemo vam da kada ga kupite, da ga ne držite u fabričkoj foliji, već da ga otpakujete. On nije sterilna komponenta, već mehanička, i samim tim nema potrebe da ga držite u foliji, pogotovo što je stvar koja sprečava krvarenje, a kada je obilno krvarenje, svaka sekunda je bitna. Tako da nemojte da trošite te dragocene sekunde na otpakivanje i da se upoznate sa njim prvi put. Također kupite više komada da bi mogli da vežbate sa njim i odredite tačno oni koji su vam za vežbanje.
i oni koji su vam za upotrebu. To bi bilo sve što se tiče ove epizode. Zapamtite, briga o vašem životu je isključivo na vama. Također potrudite se da ste u mogućnosti, odnosno da imate znanje i sredstva da spasite i drugima život. Nismo išli ponaosob kroz svaku od ovih komponenti. Išli smo kroz samo neke osnovne koje su značajne i koje se razlikuju od ovih standardnih. U nekoj od sljedećih epizoda ćemo da učinimo to zajedno sa stručnim medicinskim osobljem. Još jednom, treba da pustite profesionalce, da oni tretiraju povređene. Ali to ne znači da ne možete da im olakšate posao. Zato, do sljedeće epizode, ostanite operativni.